akpena mawu ɖe nzike nyuie ata ke nye asiŋkpɔkpɔ nyuie ɖe be mía ate ma subɔ mawu mía ase mawu be nya ke la akplɔ mía va gbe egbe le nyi wetri ame nyia be ŋkeke ame ve le ƒe akpe ve ko blavea me mi le yi ɖe mía mawu nya ke mi sɔ ta nya be na mawu nye ŋusẽwo katã tɔ nto asiŋkpɔkpɔ ya dzi do gbe na nɔviwo kpata eye mɔkpɔkpɔ nye nyi be na egbe be ŋkekea mawu ne ɖe zɔn be na wetri ya ke le mi dzia ne woaɖe mɔ na míaƒe subɔsubɔa gbedoɖa nye wo eye mo xɔ se be mawu se ndeke ya mía yi mía mawu nya be eta nya me mawu ŋusẽwo katã tɔa nyisɔ va yia mi kpɔ ye be ɖeke ye be wɔna le eviawo be agbe me ɖeke be woaʋua na viawo ɖeke be woaʋua na Israel eye mi kpɔ kpɔɖeŋu vovovowo ɖeke ye Mose gblɔ bena mi gba vɔ mi nɔ te miakpɔ ɖeke Yehowa le aʋawɔ ge ɖe mia ŋu eye Israelviwoa wokpɔ Mawu va si ɖeke Mawu ɖe zɔn le woƒe agbe me ɖeke Mawu wɔ aʋa no eye le Mose ƒe agbalẽ velia ta ame wuiatɔ̃a mea Israelviwo dzi ha eye wokafu woƒe Mawua. Le Mose be ŋgodomea Mawu tia Yosua eye Mawu gblɔ na Yosua le Yosua ƒe agbalẽ ta gbãtɔ ekpukui amatɔ̃ bena ame ɖekpe ŋutɔ manɔ te ɖe ŋu ɖeke ye Yeriko be glia emu eye ɖeke Mawu ɖu dzi na Israelviwo. Mi kpɔ kpɔɖeŋu si gbe Gideon alo Gédéon ɖeke Mawu ɖu dzi nɛ. Ɖu dzi na Israelviwo to Gédéon dzi eye mi kpɔ ame vovovowo mi va ƒoƒo David ŋuti eye Salomon alɔfa ɖeka blaeve-vɔ-nea me ɖeke David gblɔ be ne mu nyi Yehowa le mía dzi oa ke fia bena Mawu eɖena zɔn le viwo ƒe agbe me eye eɖu dzi no. Ke gbɔ mía yi egbe be tanya dzia mía ado gbe ɖa Mawu ma vɔ papa m da kpe kafu ɖe nzike nyuie ya ta edze nuwo bena mía yi ɖe wo nya me eye míakpɔ nyikpe papa yra wo dukɔ nu kafi ka me ɖe lo papa kasia me ɖe be dzi ne ba dze si wo gãnyenye woatse kpakpa ɖe ko ɖena zɔn le viwo ƒe agbe me sɔnɔ ɖeka ko ŋkɔ be kafukafu wɔ nyuie na mi yra míaƒe dziwo ŋuti kea Yesu Kristo aƒetɔ ŋkɔ me amen. Egbea míakpɔ efiawo ƒe agbalẽ eta efiawo velia eta amade míale so kpukpui amewoa sɔ va yi ɖe wuiadre fi ke wogblɔ le bena eye Israel fia dɔ ame ɖe teƒe si Mawu ƒe ame la fiae hekplɔ nui le eŋu la eye wòkpɔ eɖokui dzi nyuie le afi ma ŋu menye zi ɖeka o eye menye zi eve o. Tete Aram fia ƒe dzi de asi dzodzome nyanyanya le nya sia ŋuti eye wòyɔ eƒe dɔlawo gblɔ na wo bena miate ŋu agblɔe nam mia dometɔ si le Israel fia la dzi dem oa. Tete eƒe dɔlawo dometɔ ɖeka gblɔ bena kpao nye aƒetɔ fia ke boŋ nyagblɔɖila Elisa si le Israel lae
nua wonya siwo ne gblɔna le wo xɔ game la gblɔm na fia Israel fia. Egblɔ be miyi ɖakpɔ afi si wole ne madɔ ame ɖa ne woalée vɛ eye wova gblɔ nɛ bena be kpɔɖa ele Dotan. Tete wòdɔ sɔwo kple tasiaɖamwo kple aʋakɔ gã aɖe ɖo ɖe afi ma eye wova le zã me heɖe to ɖe dua. Esi Mawu ƒe ame la ƒe dɔ la fɔ ŋdi kanya eye wòdogo la, kpɔɖa aʋakɔ aɖe kple sɔwo kpakple tasiaɖamwo ɖe to ɖe dua eye eƒe ɖekakpui la gblɔ bena, o nye aƒetɔ, nu ka wɔ ge mía la? Eɖo ŋu bena megavɔ̃ o, elabena ame siwo le mía dzi la sɔgbɔ wu ame siwo le wo dzi. Aleluya. Ŋdike abe tanya le Mawu ŋusẽwo katã tɔ akpa etɔ̃lia ke mi la kpɔ ŋdike ya. Yenye ne ke Mawu ɖena zɔ le viawo ƒe agbe me. Mawu be zɔɖeɖe le viawo ƒe agbe me. Ne wònye Mawu ƒe vi ke xɔ gbugbɔ gadzi, wònye Kristotɔa, enya ya ekawoe. Deke Mawu ŋusẽwo katã tɔ ɖena zɔ le viawo ƒe agbe me. Mikpɔ le teƒe ya wole gblɔ nya alo Bibla le ƒo nu tso Elisa ŋuti. Elisa ke nye Elia be adekplɔvi sã eye ke Elia dzoa eyae xɔ dɔa le wɔ abe nyagblɔɖila ne. Deke Mawu ɖe zɔ le Elia ƒe agbe me. Le teƒe ya Bibla le ɖe fia bena nu sia nu ke Aram fia ɖo le eɖokui mea, nu sia nu ke ye wogblɔ be yewola wɔ kudo Israela, kaka Elisa gbɔa ele si be wosɔ Hadad miagblɔa Mawu nu siwo katã tɔ ɖena nu sia nu fia na Elisa. Elisa ekpɔna ne be wodzra aʋa ɖo eye wodi be woawɔ aʋa kudo Israela. Elisa akpɔ ne do ŋkɔ. Ɖoɖo sia ɖoɖo ke futɔa wɔ ɖe Israelviwo ŋutia, Elisa kpɔ ne ebe gblɔ ne na Israel ƒe fia bena dzaye kpatofi o, dzaye enu ya ɖe ko ɖo, dzaye enu ya ɖe ko dzi be woawɔ. Eye ne kewo la wɔ la ɖu dzia, egblɔ ne na wo. Eye Israelviwo ɖuna dzi klo. Ke le teƒe ya Aram fia va gblɔ bena ye gba le se nu ya gɔme. Nu ka wɔ nya ko ye gblɔ, ɖoɖo ko ye wowɔa, Israelviwo de jouer ne ma. Alo sɔdza ɖewo le abe aʋakɔa me, ne yi be mi wɔ ɖoɖoa, wova gblɔ ne na Israel ƒe fia, wote ne be kpa o. Ke Elisa, Mawu ƒe ame ɖe le, ke ye nu sia nu ke ye wòwɔ le aƒo xɔ gã me ŋutɔ tsã enya nɛ. Aleluya. Dzie va ɖe fia ŋdike ya bena ne wònye Kristotɔa, anye be Mawu ɖena zɔ le aƒo agbe me. Mawua esɔgbɔ be aɖe zɔ le viawo kpata ƒe agbe me abe ŋusẽ katã tɔ nene. Eye Mawu wɔ ne ya le viawo kpata ƒe agbe me. Wonye woe ya wɔ aʋɔ lo. Si gbe ɖeke mi se nyisɔa be Mose gblɔ na wo bena wole zikpui ne woakpɔ ɖeke Yehowa ya wɔ aʋa ɖe woa. Kristotɔ ƒe agbe mea me. Mawu ŋusẽ katã tɔa eɖena zu
bena ya defia be ye ni ma onu son katato egbia no ni Kristo to ngbale gbleke munya ameke ina chotsi ase ma unya ojiha opa oyahomo ewoke dona goku mawo eyo sogbe be azon kudo mawa mawo be nya gbrobe wa mawo gbrobe ye mawo ne gbe ne mgbro na ebe sumoro mawo be de son mawo be son de wa ele Kristo to de sia de ba gbemi ye we be na ahwa nyagan nya kpo be na Elisa glonne be subola le tepe abe ke ya fun e be gbo ahwa ko sharo eye gbadagbon sugbon ni ke atika ke suya e glon be na o ni apeto nuka o ge mi ala edon be na megafon o ela be na amesio le miazi la sogbowu amesio le oti alleluia no ni Kristo to wa ma unu so kata to a e de megbe no e ye de na zola po agbeme ne ibo kwase ma unu so kata to a e de na zola po agbeme meka Elisa ni awo amegbeto ko be nsi gbenye ku onene voilà si meke esogbe bena ya no agbe na mawa lesi me be sogbe be adezo ya tati e ba gbe ma o ba zaya ma o de na luwa wo fiane die ma gro na o Kristo tori gapopo ya me be na Neni be olatem atati loko na mawa anya me maula de zola po agbemi le yo kaka yime ma be zondede maula de loko fia to apo nu ona de sia de me abe ali ske tanya gronene ma o de na zola fia ba agbemi mo ali sayo amesia me ke zonkudo mawa mau de sefia to le ke ba meati ne mi po apostolo ba gbemia mau de zon apostolo Paul globena yete wona nu siam la me ke dona nsia je puis tout par celui qui me fortifie Philippe ba gbalia Philippe est amené Poukou eton Eglon le tepe mabena Mediam wanu kata le Kristo amesi doam sem lame le na tepe me ameke dona nsewa ameke denazon ameke wona nkunwa ameke nyenso katatoa eye le kulapo agbe ela de sefia to apo agbeji kema blono bena sogbe e atati loko bena maula de zola po agbebe ela dando le apostole Petro be emozo zomea Biblia globena olona dono wa konane mopome olona dono konane diki bene ya bale ipo ebe fofole ne diamot eye nukejo amo pona doyoyo zerika o sora basio dare dono Opo doyo oso wabe takufio ne mi gbo apostole Paul do wota we asireke Acte chapitre 19
Verset 11 à 12. Funon gblɔ le bena eye Mawu wɔ ŋusẽdɔ siwo mele sue o la to Paulo ƒe asi dzi. Ale bena wotsɔa takuwo kple akɔtawiwo hã ɖoa eŋu hedana ɖe dɔlélawo dzi eye dɔawo vɔna eye gbɔgbɔ vɔ̃wo hã doa go le wo me. Alléluia. Mawu be ŋusẽ eɖe zɔ le apɔstɔl Paul me. Mawu be ŋusẽ eɖe zɔ le Petro me. Mawu be ŋusẽ eɖe zɔ le ame sia ame ke sɔgbe be yeasubɔ Mawu le nyateƒe me, yeato nyawo na eɖokui, yeasɔ eɖokui ɖo anyi bena Mawu va zã ya. Mawu be ŋusẽ ɖena zɔ le amewo ƒe agbe me. Abe ŋusẽwo katã tɔ nene. Egbea Mawu gba le wɔe. Munyi be agblɔ be eɖo dɔyɔyɔ be ŋusẽ o. Yewɔna ɖe ko awo. Vɔ ne o sɔgbe be nye Kristotɔ yewo kɔ akɔ agbe ŋuti yewo le nɔ agbe na Mawu le ɖe zɔa. Nukunuku dzesiwo woaɖe zɔ le akɔ agbe me. Nu ke ŋuti Mawu wɔ ne yewo katã. Be yeaɖe fia be amewoa dzi si be yenye Mawu ŋusẽwo katã tɔ. Fi ke wòle Kristotɔ si te eye aklẽ Mawu be keklẽ wa ne ɖe zɔ le akɔ agbe me. Bena ame sia ame ke la kpɔa woasɔ ŋutikɔkɔe na Mawu le dziƒo bo. Mawu ɖe zɔ le apɔstɔlwo keke be agbe me. Egbe amegbetɔ ƒomea Kristo hamea ekpɔnɛ be o be pasɔ koe la wɔe awo. No nye Kristotɔ ke xɔ gbugbɔ gadzia ɖe. Nzie me gblɔ be no de ke abena Mawu la ɖe zɔ le tsa kɔ agbe me. Munyi pasɔ ɖe o awo no tsɔ gbe nya bena ŋusẽwo katã tɔ eɖu fia ɖe ebe agbe dzi. Ema be gbɔ̃ kɔkɔe le me be yeaɖe Mawu be ŋusẽ fia kɔa Mawu la ɖe zɔ le akɔ agbe me. Abe Mawu ŋusẽwo katã tɔ nene. Eya eve me na apɔstɔlwo. Munyi apɔstɔlwo ɖe ɖo, munyi nyagblɔɖilawo ɖe ɖo, munyi apɔstɔlwo, munyi pasɔwo, bohua otsa sɔgbe eya tati ɖoko ne Mawu ba zɔ abe Mawu ŋusẽwo katã tɔ nene eye akɔ agbea ba ze le gota. Ame sia ame ba kpɔe be Mawu be viwo nyi. Mawu nye ŋusẽwo katã tɔ. Eɖena zɔ le viwo ƒe agbe me. Ne o tati ɖokoa, Mawu la ɖe zɔ le akɔ agbe me abe ŋusẽwo katã tɔ nene. Mawu ne wɔ nyuie na ame ɖe ŋuti ke ya. Eye ba ɖu tsi na ame ɖe. Ne adze sia si wɔwɔ ke le asiwò abe Kristotɔ nene. Be ne Mawu ba ɖe zɔ le agbe me. Alléluia. Mawu ne wɔ nyuie na ame ɖe. Ya ado gbe la. Mawu dziƒo kple anyigba wɔla. Ewo ke nye ŋusẽwo katã tɔa. Papa yra míabe dziwo, yra míabe agbewo eye míasu te bena azã abe ŋdɔwɔnu nene. Abe ale si ke ɖe zɔ le viwo ƒe agbe mea, papa ɖe zɔ le míabe agbewo me. Be xixia na nye be ewo kpɔtɔ nye ŋusẽwo katã tɔ. Ewo megbea ame ɖe kpe ŋdɔ lɔ. Kɔsiɖa ya le asiwò me, wetri ya le asiwò me. Mo le bia ŋdike agba le bia bena ɖu tsi na mi, aɖe mɔ bena míasubɔ o. Emia asɔgbe bena míanyi ŋdɔwɔnu le akɔ fiaɖoƒea me. Aɖe zɔ sɔna lubɔ be ɖeɖekpɔkpɔ. Akpenɔ papa le Yesu Kristo aƒetɔ ŋkɔ mi do gbe ɖa. Amen. Amen.
see.